Hello po. Good morning. Agang gising ang aming baby. Smile mo sila, baby. Say hi. Hi. Dali na. Hi. Bagang gising. Oh, antok pa? Antok pa yan? Say hi na. Hi. Hi po. Ako po si Maddie. Malapit na pa birthday ko. Hi! Ah, say hi, baby. Hi! Hi po. Hi ka sa kanila. Hi! Go, go. Hi! Good morning. Say good morning. Good morning. Very good. Smile. Smile ka sa kanila, baby. Smile. Smile. Ayun. Good mood. Very good. Para? Bawal? Good mood. Very good. Say hi. 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 Bawal, oh. Say hi na. Ayaw pa bumangon? Ha? Ayaw pa bumangon, baby? Nice smile na ng baby. Oh, baby! Baby! Bawal. Nakakasang na. Smile. Good mood ang baby namin. Oh, nice smile. Hi. Galing na. Baby, oh. Higa na ka? Huwag bumangon. Yes. Yes. Hi. Hi ka sa kanila. Hi. Hi. Mag-1-year-old na po ang aming baby. Si Marcus Daniel sa July 29. Yan ang aming baby. Mag-1-year-old na. Thank you, Lord. Sa magandang kalusugan ng baby namin. Amen. Smile ka sa kanila, smile. Hi muna, baby. Hi! 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 Very good. Palakpakan. Hi! Thank you po. Baby, oh, smile ka sa kanila. Hey, good vibes. Good vibes ang baby namin. Happy? Happy ang baby? Opo. Good morning po. Good morning po. Opo, good morning. Good morning. Opo. Opo. Bawal. Bawal yun, ha. Bawal. O, yan, o. Ngayon lang uli nakapag-live si Maddie.